রাউন্ড টেবিলের এই আলোচনা সভায় সবাইকে স্বাগত। আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে সারা কলকাতা জুড়ে, দেশ জুড়ে তো বটেই, কলকাতা জুড়ে যে আন্দোলন হয়েছিল এবং মুসলিম মহিলাদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের বিষয়ে আমরা চর্চা করব। আমাদের সঙ্গে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে ইয়ং মুসলিম উইমেন অ্যাক্টিভিস্টরা, তারা আছেন, এবং অমুসলিম সমাজের মধ্যে থেকেও সলিডারিটি জানাতে যারা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তারাও আছেন। আমার সঙ্গে আছেন নওশিন বাবা খান। নওশিন একজন পিএইচডি স্কলার এবং সোশিও পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। আমরা শুনবো ওর অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের সঙ্গে আছে বর্ষনা স্টুডেন্ট, যাদবপুরের স্টুডেন্ট, এবং বর্ষনা একজন আন্দোলনকর্মী। মেহভিশও আছেন আমাদের সঙ্গে। মেহভিশ এই অ্যান্টি-সিএএ প্রোটেস্টের যে কলকাতায় নেতৃত্বের যে মুখরা আমরা দেখেছি, ইয়ং নেতৃত্বের যে মুখ আমাদের সামনে এসছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেহভিশ ইকবালপুরে যে বড় আন্দোলনটা হচ্ছিল তার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং সারা শহরে ছুটে ছুটে মেহভিশ, নওশিন এরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মেহভিশ একজন স্টুডেন্ট এবং এই একজন অত্যন্ত পরিশ্রমী অ্যাক্টিভিস্ট আর অসম্ভব ভালো বাগ্মী। আমি দোলন গাঙ্গুলি। আমি নিজেকে নারীবাদী আন্দোলন কর্মী হিসেবে মনে করি। আমি গত 25 বছরেরও বেশি সময় নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এবং আরও নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ধন্যবাদ। আমরা আলোচনা শুরু করি। আন্দোলনে যেটা আমাকে টানতো যে এত তরুণ নারী, এত ইয়ং উইমেন অ্যাক্টিভিস্ট, একই সঙ্গে অবশ্যই ওই মঞ্চে বর্ষিয়ান অ্যাক্টিভিস্টরাও ছিলেন, বর্ষিয়ান মুসলিম মহিলা অ্যাক্টিভিস্টরাও ছিলেন। অবশ্যই তাদেরও অবদান কোথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, অনস্বীকার্য। কিন্তু একই সঙ্গে এই যে এক ঝাঁক তরুণী এবং তার সঙ্গে এই ইউনিভার্সিটি থেকে বর্ষাদের মতো মেয়েরাও এসে যাচ্ছেন মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে অমুসলিম সম্প্রদায়, এ একটা অদ্ভুত মেলবন্ধন, তাই না? মানে আমার তো মনে হতো বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে এটা কি হচ্ছে, একটা সমুদ্র কল্লোল একদম আর কি, যাকে বলে একটা সমুদ্রে তরঙ্গ উঠছে, আর সেই তরঙ্গ যারা তুলেছিলেন তারা আজকে আমার পাশে। নওশিন, 1 বছর হয়ে গেল যে এই অ্যান্টি-সিএএ মুভমেন্টের সারা দেশ জুড়ে এবং আমাদের এখানেও। এই 1 বছরে তুমি নিজের জার্নিটাকে কিভাবে দেখো? এবং যখন নিজের জার্নির কথা বলবে, যতটা সম্ভব তুমি যদি তোমার পলিটিক্যাল জার্নির সঙ্গে সঙ্গে পার্সোনাল জার্নিও বলো, পার্সোনাল ট্র্যাজেক্টরিটা বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে অ্যাক্রস রিলিজিয়ান, অ্যাক্রস ক্লাস, অ্যাক্রস কাস্ট, এইটা ভীষণ একটা বড় দলিল হয়ে যায়। সেই জন্য তুমি যদি একটু তোমার ব্যক্তি হিসেবে তোমার জার্নি এবং তোমার রাজনৈতিক জার্নিটা একটু। The question that you have thrown to me is like the journey. It is a major transformation. It has transformated me, myself, politically and personally. I did not realize that I was frustrated. So when I used to go and hold the mic, do the sloganeering, so it was actually the frustration. And why was I frustrated? Whatever was happening around me in the political and in the social context as well, I held myself responsible that now it is high time that I should go out. Because I could sense it when the first day on the 19th December, when I first stepped myself out of the house on the streets, hitting the streets, I left a WhatsApp status that it is time to create history. And how, why, what, I was not prepared. It was spontaneous. It was spontaneous that आपके ऊपर एक आइन, आपके ऊपर एक लॉ आपनाদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। And if you consider yourself responsible, then it became your duty to come out of the house. And when I came out of the house on the first day, I decided hitting the street was secondary, but primary was taking the women out of their houses. I was in the Park Circus, I was shouting, I was going live, I was pleading to the men and the women all over around me. We were almost 40 women out there, not more than 50. And I was like, so I was confident, I was determined that with my logic, with my critical thinking, and with anything that I have, I would take the women out of their houses. And I think कुछ हद तक मैं कामयाब रही। सीए वाज कि अब पानी सर से ऊपर चला गया, जो आपके साथ हो रहा था
जो मीम्स क्रिएट किए जा रहे थे, मतलब अगर आप सोशल मीडिया में जो झूठ फैलाया जा रहा था, जो आपके ऊपर हो रहा था, तो आप एक कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हो और आप एक मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पे आपको बाहर आना था, और वो मैं आई, और उसके बाद आई लर्न अ लॉट एंड आई एम स्टिल लर्निंग। ম্যাভিশ, আই কাম টু উইথ দ্য সেম কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি, যে এই এক বছরে একটা তোমার ব্যক্তিগত জীবনেও একটা ব্যক্তি হিসেবে একটা চেঞ্জ হয়েছে, ইটস এ পার্সোনাল জার্নি অ্যান্ড অলসো ইটস এ পলিটিক্যাল জার্নি। সো জাস্ট লেট আস নো ইন ডিটেল দ্যাট হাউ ইট হ্যাজ बीन। So actually जब ये स्टार्ट हुआ आई वॉज नॉट पॉलिटिकली अवेयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक मैं पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी, बट ऑल ऑफ सडन मेरे को पता चला कि मेरे सिटीजनशिप पे एक उंगली उठाई जा रही है। लाइक बचपन से हमको सिखाया गया कि हम इंडियन हैं, ये सेक्युलर है, कुछ ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है, ये हम इंडियन हैं, हम सबका है। हम बचपन से स्कूल में सारे कम्युनिटी के बच्चे थे, हम सारे मिलकर पढ़ रहे हैं, बट ऑल ऑफ सडन मेरे को ये पता चला कि नहीं, आप इंडियन नहीं हो, अगर हो तो उसको प्रूव करो। मैं क्यों प्रूव करूं? मेरे फोर फादर्स ने ये प्लेस चूज़ किया रहने के लिए, वो चाहते अगर हम इंडियन नहीं होते, हमें अपने देश से प्यार नहीं होता, तो वो उस वक्त ही अलग हो चुके होते। बट जब हमने चूज़ किया ये जगह रहने के लिए और हम रह रहे हैं, सडनली मेरे पापा मुझे आगे करने वाले वही हैं एक्चुअली, मेरी फैमिली। तो मेरे को एक दिन लेके गए, बोल रहे थे कि वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, तुमको जाकर देखना चाहिए। जब मैं गई, वहाँ का माहौल देखा, लोगों से बात किया, तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, अगर आज घर से नहीं निकले तो फिर कल देश से निकाल दिए जाएंगे। पूरा मतलब एक नॉर्मल सिंपल लड़की जो घर पे है, सिर्फ स्टडीज़, तो वो अचानक से माइक पे आ गई, मतलब स्लोगन्स और स्पीच। मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि लाइफ इतना चेंज हो जाएगा। और फिर एक चीज़ समझ में आया कि जहाँ के पूरे लोग लगे हुए थे औरतों को एम्पावर करने के लिए, एक चीज़ मिस हो गया कि हम मर्दों को सिखाना भूल गए कि एम्पावर्ड वुमेन के साथ एडजस्ट कैसे करना है। एक सरकार को औरतों से डर लगने लगा, जो सरकार मतलब पूरे देश में अपना खौफ चलाना चाह रही थी, वो सरकार औरतों से डर गई। और सिर्फ सरकार ही नहीं, औरतों के कुछ घर वाले भी औरतों से डर गए थे। ये फैक्ट है। जो सीए आया, इसमें औरतों को भी समझ में आया कि नहीं, हम किचन तक लिमिटेड नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं, हम रास्ते पे आ सकते हैं और हम ये सरकार भी ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था। और ये ऐसा नहीं है कि अभी अगर प्रोटेस्ट हम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि औरतें अब घर पे बैठ गई हैं तो मतलब ख़त्म हो गया फिर से किचन। अब उनमें एक चेंज आ चुका है। अब वो मतलब सिर्फ खुद को लिमिटेड नहीं रखती किचन तक। मेरी फैमिली से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मैं वहाँ पे रहती थी, लाइक मेरे कॉलेज, अगर कॉलेज 5 बजे ख़त्म हो रहा है, मैं डायरेक्ट कॉलेज से वहाँ जा रही हूँ। मैं वहाँ से रात में 3 बजे 4 बजे घर आती थी। और ये कुछ नहीं, मेरे पापा साथ रहते थे क्योंकि कैसे आना जाना होगा। बट ये है कि कुछ लोग थे जिनका मेरे पापा पे क्वेश्चन था कि तुम कैसे छोड़ देते हो अपनी बेटी को वहाँ रात के 3 बजे तक, तुम कर कैसे लेते हो, तुम्हारी बेटी लड़कों से बात करती है। अब ऑब्वियसली देखो, अगर हम एक ग्रुप में हैं तो अब पर्टिकुलर वुमेन्स का मैं मानती हूँ प्रोटेस्ट है, बट वहाँ पे लोग और भी तो है। आई हैव टू टॉक, मुझे बात करना है उनसे, मुझे जानना है उनका भी व्यू क्या है, या जो भी अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में ही कुछ बंदे हैं तो मैं उनसे क्यों नहीं बात करूँगी। बट अगर मैं वहाँ पे बात करी तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो मतलब मेरे पापा पे क्वेश्चन करने लगे। एंड जो जिससे वजह से मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, मे बी आई शुड स्टॉप गोइंग देयर, मैं थोड़ा कम कर दूँ। बट पापा ने कहा कि नहीं देखो, लाइक वो एक डायलॉग है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट ये मेरी सिटीजनशिप में लाइक जो उंगली उठा उसकी वजह से मैं इसमें उतरी थी। और बहुत अवेयरनेस आ गया मुझे भी अब इस बारे में। पॉलिटिकल अवेयरनेस बोलिए तो हाँ, जो नहीं था पहले कुछ भी, अब समझ में आने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो लॉ है ये वो हर चीज़ लाइक, या अब डेवलपमेंट बोलेंगे ना, 1 साल में इतना हो गया जितने पिछले कितने सालों में नहीं हुआ होगा। Let us listen to Varshana, how she felt connected with this movement. এই আইনটার যদি দেখি আমরা, একটা নির্দিষ্ট কমিউনিটি থেকে বিশেষ করে হাত ওঠানো হয়েছিল। তুই আর আমি ওই সেই কমিউনিটির মধ্যে পড়ি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকদিন পার্ক সার্কাসে প্রত্যেকদিন একবার করে এসে তুই এবং তোর বন্ধুরা দাঁড়াতিস, সবার আন্দোলনের মঞ্চে যত রকমভাবে সহায়তা করা যায় করতিস। এই মোটিভেশনটা কোথা থেকে? যখন প্রাথমিকভাবে কথা ওঠে নাগরিকত্ব আইন এবং তার সংশোধনীগুলো আনার সময়,
তখন খুব স্পেসিফিক কিছু জানা থাকছিল না। তো আমি বাঙাল, আই এম আ থার্ড জেনারেশন মাইগ্রেন্ট, and I remember going to my grandparents' house and scourging through her almirah and trying to find out documents from the 1930s and 40s, because I had to establish my citizenship. And then when the nuances came forward, we got to know that by virtue of the privilege of my birth, my citizenship is not being questioned. And I also realized that just because I am not being questioned doesn't mean the others are not. আমি ইতিহাসের ছাত্রী, আমি ক্লাসে গিয়ে দেশভাগের ইতিহাস পড়ছি, কমিউনালিজমের ইতিহাস পড়ছি, জাতীয়তাবাদের ইতিহাস পড়ছি। আমার মনে আছে ওই সময়টা অদ্ভুত একটা মাদকতা সৃষ্টি হয়েছিল কোনোভাবে, যেখানে আমরা ক্লাস করছি, করেই শেষ করে এইসব পড়ে ক্লাস থেকে এখানে চলে আসছি, পার্ক সার্কাসে আসছি, যদি না হয় কোনো মিছিলে যাচ্ছি, পার্ক সার্কাসে সারা রাত থাকছি, বাড়ি গিয়ে আবার ফ্রেশ হয়ে ক্লাস করছি, আবার আসছি। তো এই একটা সাইকেলের মধ্যে পড়ে গেছিলাম এবং এমন একটা জিনিস তৈরি হয়েছিল, I felt like I was part of a larger thing. I found some sort of a direction somehow. এবং আমার মনে আছে প্রথম দিন আমি যখন আসি পার্ক সার্কাসে, 7 শুরু হয় জানুয়ারি, আমি 8 আসি, এবং ওই রাতে যখন ছিলাম আমার ফালাক বলে একটি ক্লাস 6 মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। ও বলে যে ও রাত 3টে অবধি এখানে থাকে, ও বাড়ি যায় 6টা অবধি ঘুমোয়, তারপরে উঠে স্কুলে যায়, তারপরে আবার ফ্রেশ হয়ে এখানে চলে আসে, সারাদিন থাকে। Because I was learning a lot from the ground. And that was something I was taking back from here. And I remember a lot of people wanted to teach people over here. আমার এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক মনে হয়, কারণ যেই মানুষগুলো নাগরিকত্ব প্রশ্নের মুখে পড়েছে, যারা এই ডিসেম্বর জানুয়ারির ভয়ঙ্কর শীতের রাতে এখানে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে, হাউ ডেয়ার উই কোয়েশ্চেন দেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এবং আমার মনে হয়েছিল যে প্রতিবাদের ভাষাটা একটা মানে there was this idea of hegemonizing the voice of resistance, কারণ আমি যাদবপুরে যে প্রতিবাদের ভাষা হবে তারই যে প্রতিফলন এখানে পাবো তেমনটা তো হতে পারে না, এবং তাদের প্রতিবাদের ভাষা আমার থেকে আলাদা বলে সেটা যে কোনো অংশে কম সেটাও তো হতে পারে না। তো আমার এই ঔদ্ধত্যটা খুব অদ্ভুত লাগতো, যে যারা বলতো আমরা এখানে এসে শেখাবো, কারণ আমি এখানে শিখছিলাম। ইভেন ওই মুভমেন্ট স্পেসেও অনেক কিছু নেগোশিয়েট করতে হতো। আমরা যারা বাইরে থেকে আসতাম, যেমন বর্ষণা বা আমি বাইরে থেকে, মানে কমিউনিটির বাইরে থেকে সরাসরি যাদের দিকে সিএ আইনটা আঙুল তোলেনি, আমরা যারা সেই অংশ থেকে আসতাম, আমরা অনেক সময় বর্ষণার যে যাদের যেই অংশের কথা, মানুষের কথা বললো, আমিও এরকম অনেক প্রশ্ন ফেস করেছি যে এইটা একটা কথা খুব উঠতো যে মেয়েরা কেন দড়ির ভেতর। তো এটা আমার মনে আছে, এটা আমরা আলোচনা করেছিলাম, তোদের সাথেই কথা বলেছিলাম যে মেয়েরাই চেয়েছিলেন যে একটা কিছু একটা ইয়ে থাকুক, একটা বাউন্ডারি ওই জন্য থাকুক যাতে তাদের বসার সুবিধা, লজিস্টিক্যাল সাপোর্টের জন্য, অন্য কোনো কারণে না, এরকম নানা কিছু। তো ওই স্পেসেও নেগোশিয়েট মানে তোদের দিকে আঙুল তোলানো হয়েছে যখন মুসলিম মহিলারা, এবং ইন্টারেস্টিংলি তোরা সেই মুসলিম ইয়াং মহিলা যারা এই স্টিরিওটাইপটা ভাঙছিস, এই যে স্টিরিওটাইপ ব্রেক করলি নিজের জীবনে এবং আন্দোলনের ময়দানে, এবং তারপরে যেটা তোরা করলি ইন্টারেস্টিংলি, যে নানা রকম অন্য আন্দোলনের মঞ্চগুলোতে তোরা যুক্ত হয়ে গেলি। তুই যেমন অ্যান্টি ফার্মার্স বিল মুভমেন্টে এখন সরাসরি কাজ করছিস, ওই একই সময় যখন অ্যান্টি সিএ মুভমেন্টে তুই কথা বলছিস তখন তুই অ্যান্টি রেপ নিয়ে আন্দোলন করছিস। তো এই অন্য মুভমেন্টে স্পেস করে তোর কি এক্সপিরিয়েন্স ছিল নওশিন? It was very challenging. I could not keep myself away from resisting my voice. It became a problem. It became a psychological problem, I would say. Like नहीं, अब नहीं हो रहा है, अब जब निकल गए हैं, वो जो fear था ना, वो जो fear factor था, when you're coming out of the house, पहले मुझे भी डर लगा. I gave a statement, my first statement in Raja Bazaar or Sham Bazaar, and then I was wondering, अब ये हो जाएगा, this fear, then overcoming that fear. अब आप उस fear को जब over किया, कम किया, second आपके पास क्या, oh, this girl is available for everyone. उंगली उठा कैरेक्टर पे, अब उसको सबको परसुएट करना, समझाना, आई केम आउट ऑफ दैट, नहीं, डोंट टेक देम सीरियसली, बोलेंगे। चैलेंजेस बीइंग अ वुमेन ऑन द स्ट्रीट्स लीडिंग, बिगेस्ट चैलेंज। मैं एक और बात बोलूँगी कि एजुकेशन मैटर करता है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, जो अभी वर्षना ने बोला, फॉर्मल एजुकेशन हम लोग, लेकिन इनफॉर्मली इतनी एक्टिव थी, इतनी एजुकेटेड थी वो औरतें कि आपको चित कर जाए। चादर ठीक कर रही है, माइक पे है, शी इज़ वेरी केयरफुल कि मेरा सर से नीचे नहीं गिर रहा है चादर, और आपको जो वो बोल रही हैं
कि आप सीरियसली आप दंग रह जाएंगी, माय गॉड मैं तो फॉर्मल एजुकेशन में इतना मुझे नहीं पता था जितना इनको पता है, जो लॉजिक वो देती थी। এই আন্দোলনের স্পেসগুলোতে তো অন্য মানুষরাও ছিলেন এবং মুসলিম মহিলা এই আন্দোলনের স্পেসগুলোতেও মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, অ্যান্টি ফার্মার্স বিল, অ্যান্টি রেপ। হ্যাঁ, সেই জায়গাটা থেকে তোর কিরকম অভিজ্ঞতা, কোনো প্রতি চ্যালেঞ্জ, ওয়েলকামিং, হোয়াটএভার? वेलकमिंग और चैलेंजिंग दोनों ही पैरेलली जाते हैं। हाँ, ये कोई आप इसको सेग्रीगेट कर ही नहीं सकेंगे। फार्मर मूवमेंट में भी हमने 16 दिन रिले हंगर स्ट्राइक किया डिजिटली। कल हमने वी हैव मार्क्ड अवर 300 डेज ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम होम, एंड फ्रॉम होम जब आता है इट इज़ द विमेन हु रेजिस्टेड। तो कभी उससे डिटैच हुई ही नहीं वो बहुत सारी औरतें वो थोड़ा सा फेड हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन बहुत सारी औरतें अभी भी एक्टिव हैं। उनको समझ में आ गया है बीट सिटीजनशिप, बीट फार्म लॉ, एंड नाउ एक मेजर चीज़ जो आ रहा है इन्वायरमेंट का इशू भी है, एंड वी आर प्लानिंग कि हम लोग उसको पेनिट्रेट अप करेंगे। तो वुमेन आर नाउ मुस्लिम वुमेन कोट अनकोट आर अवेयर कि उनको बोलना है, ठीक है। अब वो बोल रही है, उनका लॉजिक भी बड़ा अच्छा रहता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो वो है, मैंने उसको फिर स्टडी किया बाद में। एक औरत ने कहीं पे बोल दिया कि हमारा किचन खतरे में है। नाउ व्हेन आई स्टडीड दैट द होल लॉ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से आपके जो 5 कमोडिटीज है आप जो हटा रहे हैं, आलू, प्याज, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, दीज आर एसेंशियल कमोडिटीज इन द किचन। नाउ विमेन, आप मुझे सोचिए, मैंने एक धरना में सुना कि our kitchens are getting attached, and I did the whole study and it came out in Telegraph yesterday. Fine, तो ये कहाँ से हुआ? ये spontaneously हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि women are at the forefront state। challenges होते हैं मैडम, वो बहुत सारे होते हैं। इतना बता दूं कि जब मैं I never carried pepper spray, लेकिन मैं अब रेगुलर बेसिस पे पेपर स्प्रे कैरी करती हूँ बिकॉज आई एम अ वुमन। across religion, across class, caste, when women come out, when women just want to assert their right to mobility and right to participate in any movement, all of us face this. So it's not only যে কোনো একটা কমিউনিটি পুরুষরাই তাদের বাধা দিচ্ছে, এটা তা না, মানে এটা অ্যাক্রস কমিউনিটি পুরুষরা পিতৃতন্ত্র বাধা দেয়। আমি পুরুষরা বলতে চাই না, কারণ অনেক সাপোর্টিভ পুরুষও আছেন, পিতৃতন্ত্র বাধা দেয়। When you people felt that it is about your citizenship, then you had to. But not only Roshin, you or Mavish or some people like you, I mean all across the socio-economic position. And I remember with severe grief of that woman who died, and that in that, I mean, even I spoke about that in that Park Circus protest. Samida Khatun. Yeah, really, I mean, শহীদ আর কি আন্দোলনের, আমি অন্তত শহীদ মনে করি। এই যে এরাও মানে শহীদা অসুস্থ ছিলেন উনি, বয়স্ক, অসুস্থ, যেরকম বর্ষণা বলছিল, তোমরা প্রচুর মহিলা যারা সকালে কাজ করছেন, রাত্রিবেলা সারা রাত জাগছেন, আবার ফিরে গিয়ে কাজ করছেন, এবং অনেক জায়গায় আমি অনেক মহিলাদের থেকে এটাও শুনেছি যে তাদের বাড়ির পুরুষরা কত সাপোর্টও করছেন, মানে তারা বেরোচ্ছেন, মানে বাড়ির কাজগুলো পুরুষরা করছেন, আবার পুরুষরা সকালে আসছেন তো তারা বিকেলে যাচ্ছেন, মানে এরকম রোটেশনেও মানে এটা একটা হচ্ছে। এই যে স্বতঃস্ফূর্ত, এটা কি সত্যিই পুরো স্বতঃস্ফূর্ত? এই প্রিপেয়ারনেসটা কোথায় ছিল? दो चीज़ें अगेन आई वुड लाइक टू से, जो औरतें वहाँ पे आ रही थी, यू हैव ऑलरेडी सेड कि सारा काम खत्म करके, आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल हियर। एक विमेन, एक औरत आई, मेरी ना सांस बड़ा रोकती है मुझे, बट जो पार्क सर्कस होता है ना वो मुझे खींचता है। अभी भी जो हम धरना पर बैठे ना, दाल चावल भरता बना के आना है, तो ये कभी ना सोचिएगा कि औरतें करके नहीं आती, वो करके आती, उनको करना पड़ता है क्योंकि उनको करना है, मैन का सपोर्ट है उनको। लेकिन दो चीज़ें जो हुई, उनको ये फील हुआ दैट दिस मूवमेंट एंड वेरियस अदर मूवमेंट्स वाज सेटिंग देम फ्री। ये फ्रीडम जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, इट वाज वो फील ही करने की चीज़ है। ये जो डिस्कशन हो रहा है, वहाँ बैठ के जो हम सास बहू और टीवी सीरियल से अलग हट के जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है, वो था एक अलग लेवल का, वो सबने वहाँ पे फील किया है। और एक चीज़ हुई, एक तो सीए आइडेंटिटी की लड़ाई थी फ्रॉम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम जो भी कॉन्टेक्स्ट आप उसको बोलिए, और एक जो आइडेंटिटी क्रिएट वहाँ पे हो रहा था, औरतों की आइडेंटिटी वहाँ पे क्रिएट हो रही थी कि औरतें लीडरशिप ले रही हैं। वहाँ पे माइक्स
जब ज़्यादा मर्द हो जाते थे स्टेज में तो मर्द ही बोलते थे, इतने मर्द क्यों दिख रहे हैं स्टेज में, ये औरतों का मंच है। और हमारा जो 16 जो रीले हंगर स्ट्राइक जो हमने चक्रधेरिया में चलाया है, आई एम फीलिंग प्राउड टू से कि मैक्सिमम औरतें हंगर स्ट्राइक में रहती थी एंड इट मेड देम, उनको हमने 15 दिन में वो हंगर स्ट्राइक ख़त्म करना था, बट हमने नारी दिवस मना के वहाँ पे भी रेप की बात की, वहाँ पे भी ये बोला कि जब रेप होता है तो औरत हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख नहीं रहती है, औरत का औरत होना ही काफ़ी होता है। तो ये था रेवोल्यूशन, ये था चेंज, ये हम आइडेंटिटी और अपने हक के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे और जो क्रिएट भी कर रहे थे। আমি নিজে নারীবাদী নেত্রী হিসেবে এটা বারবার বলি এবং মনে করি অন্তর থেকে যে এই যে অ্যান্টি সিএ মুভমেন্টটা হয়েছিল এটা মুসলিম মহিলাদের মহিলা আন্দোলন বলে সেটাকে আমরা ওই যে কবজা করার চেষ্টা করছি, আমরা মানে তুমি আমি আমাদের সম্প্রদায়ের আন্দোলন কর্মীরা, এইটার আমি বিরোধী। আমি মনে করি এটা মুসলিম মহিলাদের আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে, আমরা পাশে ছিলাম যে যেটুকুনি পেরেছি। সারা দেশে এই আইনকে ধরে যারা আন্দোলনে ছিলেন দিল্লিতে তাদের উপর অনেক অত্যাচার হচ্ছে। আমাদের এখানেও সামনে নির্বাচন আছে, দেশের পরিস্থিতি একরকম, আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি একরকম। এইখানে দাঁড়িয়ে তুমি কি বার্তা দিতে চাও, তুমি কিভাবে নিজের বা এই আন্দোলনের রাজনৈতিক আন্দোলনের মানে রাজনীতি মানে তো সবাই পার্টির রাজনীতি না, আমরা যে রাজনীতির কথা বলছি, এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎটা তুমি কিভাবে দেখছো দেশের বর্তমান পরিস্থিতি? আমার যেটা মনে হয় যে যেটা সিএ মুভমেন্ট থেকেই খুব সম্ভবত শুরুটা হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা, এই বেরিয়ে আসাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ কেউ আর ফিরে যায়নি। ওই যে একটা স্পেস ইনভেট করা হয়েছে, ওখান থেকে কিন্তু কেউ আর চাইলেও ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমি দেখেছিলাম শুরুর দিকে যখন ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধাটা, তখন খুব স্ট্রিক্ট ছিল একটা ব্যাপারটা। ধীরে ধীরে বাই দ্য টাইম ইট ওয়াজ আ মান্থ ওল্ড অর সো, দোজ বাউন্ডারিজ হ্যাড ফলেন ডাউন. And that is what I think is very important in the coming days as well, because those boundaries once which have fallen down cannot be put up very easily. I understand that there is a fascist threat out here. We are living in fascist times, not just a threat. But given that there are voices of resistance which are out there, I also believe that it will not be very easy to break through the harmony that we had or also we have forged in the last couple of years. ये जो वॉइस अब रेज कर लिया है, ये तो जैसे इन दोनों ने भी कहा, उसको वापस करना तो नॉट पॉसिबल। अब आप देखो हर चीज़ में अगर आप कहीं भी छोटा सा भी अगर आप कुछ देखते हो मिस्टेक, तो आपको लगता है पहले क्या था, इंसान लाइक ठीक है यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा काम नहीं है, तो इंसान आगे बढ़ जाता था। बट अब क्या है, सिर्फ मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हर एक इंसान, ज़्यादातर आप देखेंगे वुमेन, अगर आपको छोटा सा भी अभी कहीं देखती है ना, तो नहीं हमको इसके ऊपर स्टैंड लेना है। अब बाहर का छोड़ो, घर पे भी हो रहा है, नहीं अब स्टैंड लेना है, छोटे मुद्दे बोलिए, बड़ा मुद्दा बोलिए, ओके, हर मुद्दा पर एक स्टैंड। थैंक यू महविश। ये जो महविश ने जैसे बोला स्टैंड लेना है, আমরা এই আলোচনাটা, যদিও এই আলোচনাটা আমার মতে অসমাপ্ত থেকে গেল, এই আলোচনাটা আমাদের আরও অনেক কিছু শোনার ছিল महविश, নওশিন, বর্ষনাদের থেকে, সেটা হলো না। ব্যক্তিগতভাবেও তোমাদের সবাইকে ভীষণ ভালোবাসি এবং তোমাদের থেকে যেটা বর্ষনা বললো শিখি, সত্যি শিখি, রোজ শিখি, এবং বর্ষনা থেকেও মানে অ্যাক্রস সো এই যে আমার শেষে যেটা বলার, এই শেখাশেখি আমাদের চলতে থাকুক। আর আরেকটা যেটা আমরা আশা করব যে এই যে ভবিষ্যতে বা এখনও দেশের যে দুর্দিন চলছে, এই দুর্দিনে আমরা সম্মিলিতভাবে এই যে যেটাও বললো যে ফ্যাসিস্ট শক্তি, হ্যাঁ, অসম্ভবভাবে আমাদের গলার টিপে ধরা যে শক্তি, তার সারা দেশে প্রসার হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যেও কি হতে চলেছে আমরা জানি না। আমরা চেষ্টা করব সেই শক্তিকে প্রতিহত করার, আমরা চেষ্টা করব সবাই মিলে আন্দোলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই 2021-এ যে নির্বাচন আসছে, এবং শুধু নির্বাচন বলে নয়, এমনিতেও এই যে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তির যে বিকাশ ঘটছে, তাকে আমরা সবাই মিলে প্রতিহত করব। এই বলে স্ন্যাপকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে আমি আলোচনা এখানে শেষ করছি।